Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja UKIN, perkenalkan, nama saya Lalu Sukirman SPD. Saya adalah guru di SMA NW Pancor, Kabupaten Lombok Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, angkatan yang ketiga di LPTK Universitas Mataram, dengan nomor NIM E4D1231059. Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja atau UKIN di SMA NW Pancor. Praktik pembelajaran ini akan saya laksanakan pada kelas 10 dengan materi recontact tentang personal experience. Berikut adalah video UKIN saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stand up, please. Begin. Morning. Surah Bompa. How are you this morning? Hari apa dan tanggal berapa hari? Tuesday and 5 March 2024. Okay, please tidy up your set, please. Rapikan baju itu Anda, and also tidy up your seat. Rapikan baju Anda. Before we are going to study English, and also in order we get blessed from Allah, let's pray together. I ask Najwa, lead your friend to pray. Come on. Let's pray together. Allahumma inna nas'aluka an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana wa tawaffaqa wa nahdatan fi qulubina ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa lijami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Okay, next you check your attendance. Attendance. Yeah. Good answer today. Coming all? Masuk semuanya? Yes. Nobody absent? Nobody. Okay. Coming all, ya. Masuk semuanya. Okay.
Okay, class, let's start to study. Last week we had studied what we had studied last week. Report text. Report text. Today our material instruction is recount text. Oke, berikutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Karena tujuan pembelajaran itulah yang sangat menentukan kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ya, tujuan pembelajaran 1, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks recon terkait personal experience. Kedua, menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks recon terkait personal experience. Yang keempat, merancang teks tulis berupa teks recon terkait dengan personal experience. Yang kelima, terakhir, mempresentasikan teks recon ya terkait dengan personal recon di depan kelas. Do you know the meaning recon text? Recon? What? Loudly, yang kencang, jangan malu-malu ayo. Don't be shy, jangan malu. What is the meaning recall? Yang kencang, menceritakan kembali. What does retell or recall? Apa yang diceritakan kembali oleh recall? Experience. Oke, mari tonton. Jika video ini bermanfaat buat sahabat sekalian, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan update terbaru dari Innispedia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang recount text. Hai Nita. Hi. Nita, do you ever have amazing experience? Or do you ever feel so excited the first time? Yes, I did. I had many experiences to tell. Wow, that's wonderful. Seperti halnya Nita, sahabat pasti punya banyak cerita untuk dikisahkan. Jika demikian, it's a good time for us to learn about recount text. Untuk memahami recount text, ada 4 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama akan kita pelajari adalah definition atau pengertian dari recount text. Yang kedua adalah purpose atau tujuan dari penulisan recount. Yang ketiga adalah generic structure atau susunan umum yang digunakan dalam menulis recount text. Kemudian yang terakhir adalah language feature atau kaidah kebahasaan yang digunakan dalam menyusun recount. Oke, sekarang kita awali pembelajaran dengan mempelajari definition of recount text.
paragraph which used to retell events or explain things in the past. Jadi, recount text adalah kumpulan paragraf yang digunakan untuk menceritakan pengalaman atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Berikut ini adalah contoh dari recount text yang sering kita jumpai. Yang pertama adalah personal recount atau cerita pengalaman pribadi. Yang kedua adalah factual recount atau laporan peristiwa. Ketiga adalah biografi, dan yang keempat adalah histori atau sejarah. Sahabat Innispedia, setelah kita memahami pengertian dari penulisan recount text di bagian ini, kita akan mempelajari purpose atau tujuan dari penulis recount. The purpose of recount text is to list and to describe past experiences by retelling events in order in which they happened. Di sini kata kuncinya adalah retelling. Jadi tujuan dari penulisan recount text adalah untuk menceritakan pengalaman atau peristiwa yang terjadi di masa lalu yang ditulis secara berurutan. Nah, sahabat Innispedia, kita sudah memahami pengertian dan tujuan dari recount text. Selanjutnya, kita akan mempelajari susunan dari recount text beserta contohnya. Di bagian ini, kita akan mempelajari cara menyusun recount. Di sini, kita akan mempelajari generic structure atau susunan umum yang digunakan dalam menulis recount. Recount text terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah orientation. Orientation adalah setting cerita. Di bagian ini, sahabat menuliskan tokoh, waktu, dan tempat kejadian. Kemudian, bagian yang kedua adalah events. Bagian ini berisi runtutan cerita yang ingin sahabat sampaikan. Dan bagian yang ketiga adalah reorientation. Reorientation adalah bagian bentuk. Bagian ini berisi akhir atau ending dari cerita. Sekarang, mari kita susun recount text sesuai dengan urutannya. Di sini, kita akan menyusun recount text yang berisi pengalaman pribadi. Pertama, sahabat harus menentukan title atau judul cerita. Di judul ini, judul yang kita buat adalah At the Beach. Selanjutnya, sahabat harus menulis orientation atau setting cerita. Di sini, sahabat harus menceritakan apa yang dilakukan, siapa, di mana, dan kapan terjadinya. Misalnya di contoh berikut, My friend and I went to the beach on Saturday. Kemudian bagian di mana sahabat susun adalah events. Di bagian ini, sahabat harus menceritakan runtutan peristiwanya. Berikut contohnya. While we were at the beach, we had a cold swim. After our swim, we put sandcastle. Later, it began to rain, so we packed up and went home. Kemudian bagian yang terakhir adalah sahabat harus menuliskan reorientation. Bagian ini berisi ending cerita atau kesimpulan dari kejadian tersebut. Berikut contohnya. We were tired from our day at the beach, so we went to bed early. Nah, sahabat Innispedia, sangat mudah cara menyusun recount text. Selanjutnya, kita akan mempelajari language feature atau ciri bahasa yang digunakan dalam menulis recount. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah language feature atau ciri kebahasaan yang sering digunakan dalam recount. Yang pertama, menggunakan simple past tense atau kata kerja bentuk kedua. Kata kerja bentuk kedua ini digunakan untuk bercerita tentang kejadian di masa lampau. Misalnya, I went to the beach last year. Nah, kata kerja when itu adalah bentuk kedua dari kata kerja to. Yang kedua adalah menggunakan personal participle atau sudut pandang orang pertama. Misalnya, I, we, my group, our team, dan lain-lain. Jadi, dalam recount text, kalian sendiri terlibat dalam cerita. Selanjutnya, digunakan chronological progression atau dapat pendukung yang menunjukkan urutan. Misalnya, first, next, then, after that, finally, dan lain-lain. Nah, dalam Innispedia, sangat dimudahkan belajar tentang recount text. Sekarang waktunya kita untuk belajar
Ceritakan pengalaman sahabat-sahabat kalian dan tuliskan di dalam kolom komentar. Saya akan berikan feedback pada setiap anak yang sahabat saya tulis. I think that's all for this video. Don't forget to subscribe. Thank you for watching. Goodbye. Okay, class. You have watched the video about the context. Okay, I give some question for you, or I give some question for you. Saya berikan beberapa pertanyaan. Ya, tadi di video tell us about definition. What is the definition of recount? Who can answer? Siapa yang bisa jawab? Come on, maju. Maju ya. Of paragraph which is used to retell event or experience with us. Iya, retell experience the past, menceritakan pengalaman masa lalu. Ingat ya, retell experience the past, menceritakan masa lalu. That's right. Ada pendapat yang lain? Okay. The other definitions on the video tell us about generic structure. Tell me generic structure. Raise up your hand. Raise up your hand. Come on. Angkat tangannya. Generic structure-nya apa yang Anda tulis? What you write? Tell me. Orientation, Pipin. Orientation, terus reorientation, events and reorientation. Okay. Orientation, events and reorientation. Yeah, orientation. What is orientation? Apa? Orientation. nama kelompok, Apa? Apa? Pengenalan. Apa yang kita kenal di sana? Katanya who. Siapa? Who is the character? Siapa tokohnya? Cerita harus punya tokoh. Terus what? Ya, what? Where? When and where? When apa? Kapan? Kapan itu terjadi? Where did story happen? Di mana cerita itu terjadi? Kemudian where? Di mana cerita itu terjadi? Where did story happen? Di mana cerita itu terjadi? Kalau event, runtutan peristiwa atau peristiwa. Jadi series of events, serial bagian-bagian dari peristiwa atau sequence of events dan peristiwa. Yang terakhir reorientation. Okay, next, and also the video tell us about language teacher. Nah, language teacher, kaidah bahasa. Apa? Yang kencang suaranya, sudah tuh. Past tense. Oke. Ada lagi? Selain past tense?
Apa? Chronological conjunction. Apa conjunction? Nggak bisa buka conjunction. Konjungsi kalau bahasa kita. Ya sudah itu di Indonesia kan konjungsi. Ya. Yeah, I can get around. You move there, pindah sedikit ke sana. Terus nol. Oke, sudah. Nah, ini saya akan bagikan lembar kerja. Ada kegiatan pertama, activity 1. Ya. Activity 1. Aktivitas pertama, Anda mencari kata kerja beserta artinya, kata kerjanya saja dan artinya. Sudah ada contoh di sini. Terus yang kedua, Anda menyusun ulang paragraf. Ya, hanya 5 paragraf. Anda susun ulang menjadi rekonteks yang benar. Oke? What will do? Apa yang akan kita lakukan di activity 2? Activity 2 menyusun menyusun paragraf. Ya, menyusun kembali paragraf yang dibaca. Dan yang terakhir, tell your experience. Ceritakan, retell your experience. Ceritakan pengalaman Anda. So, we have experience together. Kita punya pengalaman yang sama ya, bersama. Go to, okay please. Ya. So you can retell it. Ya, Anda bisa ceritakan kembali. Okay, once again. Activity 1, what will do? Aktivitas pertama apa yang akan kita lakukan? Find, mencari kata kerja. Find the verb. Ya, verb to. Terus, secondly, menyusun. Apa bahasa Inggrisnya menyusun paragraf? Arrange. Ya, rearrange the jumble paragraf. Rearrange the jumble paragraf. Menyusun kembali paragraf to be recontext. Ya. Oke, next, the last, yang terakhir, ketiga, retell experience. Ya, menceritakan pengalaman pergi Mandalika and Marisi. Ya, sekarang Anda baca semua permintaan ini. Ya. Kemudian nanti terutama yang kelas terakhir ditulis di kalian.
Ya, pengalaman praktek. Itu termasuk pengalaman pribadi Anda tadi paham gitu akan kita baca My name is Rahmawati. Together with my friends, we are present about my experience studying tour to Mandalika and Maris. Before we begin our lecture, for the time we have people to listen to our presentation. I hope this presentation will provide an insight and useful information for all of us. Without further ado, let's start this presentation. Here is the text that will be read by Junun Akhlaki. Agnes studied to Mandalika and Beach and Suicide Beach. 2 months ago in December of school, Bangladesh studied with the aim of studying English. Felt very happy at the time because of that was sick the learning exam. We call this also Study tour at the schedule on Thursday. We were very happy and assembled together at the school at 6 p.m. and left at 8 p.m. In the bus, we were very happy. We sang and some of us mentioned that trip for main destination was Mandalika Beach, located in central Lombok. It took about 1 hour to get there. Once there, we did many things, starting from riding an electric motorcycle and so on. Our second destination was Marika Beach, which was not far from the first location and took about 10 minutes to reach. We had a lot of fun there. We did many activities, one of which was interview on the French police. When the sun began to set, we went up to the top of a hill that was not too high to see the sunset. We took many pictures to make Oke, what is your response? Bagaimana respon Anda kepada teman Anda? yes, very good. Very good. Yes. Any other? Ada yang lain? No response? No response. It's good. Okay, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
before that, I want to introduce my group. I'm Ayumar Atul Hafizah. In my side, Pipin Wibuli. And last, Rizky Aditya Ramdhani. And Diana Sahlatul Aini. Immediately following are the result of our discussion. About the activities of study tour for Kuta Mandalika and Malaysia here. West will be here in December 2023 when we were on the Malaysia study tour. We really felt very happy. That morning we could relieve from our respective home and the work we set on the journey in. We felt very happy. We had happiness and the time we were the first to Kuta Mandalika. We arrived straight away. Enjoy the view. But more, we went to the beach to get some fresh when it was time for. We were in the red. When is next, we'll go to the Malaysia Hill. During the trip, we will really enjoy. After arriving at the Malaysia, we'll go to the shop for waiting for the full service time. To the sea to enjoy the experience and the have fun and the can make us with friends and family. Okay, what is your response? Apa tanggapan Anda? I think your voice Clear, yeah, your voice clear. Okay. Okay, any other? Ada yang lain? Ada yang lain? Yes, your analysis work. Okay. Maybe this is how the group one can explain about reconnection. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Easy? Difficult? Yeah. Some of you say difficult and easy. Easy for some students understand. Difficult for it's not understand. Do not understand. Bagi yang tidak. Oke, saya mengingatkan kembali tadi task 1 Anda diminta untuk apa? Ya, task 1 dari kata kerja. ya mencari kata kerja. Masih ada mencari kata kerja itu kali. Ya, masih ada. Exactly, this task is very easy. Di task ini sangat mudah sekali. Ya, after subject, setelah subjek itu, you will find verb to. Kata kerja itu adalah yang berupa tindakan, tapi bentuknya yang kedua. Nah, ada tadi yang saya lihat menulis was, ya, menulis would, will not atau won't di sini itu bukan kata kerja. Nah,
Tapi sebagian besar sudah. Oke, tas 2. Tas 2. Menyusun paragraf. Nah, apa menyusun paragraf bahasa Inggrisnya? Rearrange the jumble paragraph. Ya, menyusun kembali paragraf. Anda tahu caranya kan? Ya, paragrafnya ada itu. Berikutnya yang terakhir, menceritakan. And also you all present in front of the class. Ya, di depan Anda sudah mempresentasikan. Oke, saya rasa demikian pertemuan kita. Nah, harapan saya lebih aktif lagi, ya, more active to do the task. Ya, lebih aktif lagi untuk melakukan tugasnya. Ya, those dan your friend, jangan andalkan teman-teman Anda, tapi cooperation, bekerja sama, share your knowledge, berbagi, sehingga apa yang ditugaskan cepat selesai. Thank you for your attention.